हेलो एवरीवन। तो खाली आम देखीदे अर्थनीतिर संज्ञा आउ केंद्रीय समस्यावली। ओके, तो आज टॉपिक होची अभाव कौन एवं अभावर वैशिष्ट्य गुड़िक आलोचना कर। तो सबुतिर भली एतिर भी फर्स्ट आम इंट्रोडक्शन देखिबा। तो एतर इंट्रोडक्शन कौन रहिबा ना, अभाव कहले साधारणतः मानवीय अभाव को बुझाए। अर्थशास्त्र द्रव्य और सेवा प्राप्तिर इच्छा को अभाव कहुए। अर्थशास्त्र सीमित संबल जो अभाव दृष्टिगोचर होता है। यही अभाव को पूरण करने मनुष्य गुरुत्वपूर्ण भितर अभाव गुड़ी को चयन करें और सीमित संबल को विनियोग कर पूरण करें। जो द्रव्य और सेवा प्राप्तिर जो इच्छाटा आमर अच्छे से इच्छाटा को आम अभाव बोली कहवा। देखो ये अभावर वैशिष्ट्य गुड़िक निम्न आलोचना कर पॉइंट वाइज पॉइंट भल रकम एनालिसिस कर। तो आपको वीडियो देखिए फुल नोट लिखिपारे ना मैंने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल जॉइन हो जार लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दिज्व। तो आपड़ से भी नोट पाइपर। ओके, तो मानवीय अभाव गुड़िक असीम कौन अच्छी ना, मानवीय अभाव गुड़िक असीम होउछि अभावर प्रथम वैशिष्ट्य। अर्थशास्त्र सीमित संबल जो असीम अभाव देखा जाए। गोटे अभाव पूरण हेले अन्य अभावटी मुंड टेकी थाए। उदाहरण, जड़े मध्यवित्त परिवार व्यक्तिर कोठाघर अभाव पूरण हेले से सुउच्च प्रसादर अभाव सुच अभाव अनुभव करे एवं ताहा पूरण हेले से कार उड़ाजहाजर अभाव अनुभूत करिथाए। तो माने होउछि जदि गोटे अभाव पूरण हे जिवो ताहले तापरे आउ गोटे इच्छा तम मन रे आसी जिवो, तो सेटा आउ गोटे अभाव हे गेला। से अभावटा पूरण हे गेले पुणी आउ गोटे अभाव तमे फील करिवो। धर एमिति भी कहि परिबो तमर गोटे माने घरर अभाव अछि। ओके, तुम माटी घर रोज तुम गोटे पक्का घर अभाव अछि, तुम पक्का घर कर देला। पक्का घर कर सारे पर तुम नेक्स्ट तुमको अभाव फील हेबो माने मोर गोटे फ्रिज दरकार। तो फ्रिज टे नहीं आसो, फ्रिज टे किणी आनि सारा पर तुमको पुणी गोटे अभाव फील हेबो नहीं मु एथर एसी लगेमी। पुणी तुम एसी रे अभाव हैला, पुणी तुम एसी किणी सारा पर तुम वाशिंग मशीन रे अभाव फील हे पारे। एई भलिया सब गोटे गोटे द्रव्य प्राप्तिर इच्छा बा इच्छाटा को आम अभाव बोली कहबा। तबे सेकेंड देखंतु अभाव गुड़िक प्रतिजोगी। मनुष्य पाखरे सीमित संबल थिबारु से समस्त अभाव को पूरण करिपारे नाही। अभाव गुड़ी को चयन करी अधिक गुरुत्वपूर्ण अभाव को प्रथम एवं कम गुरुत्वपूर्ण अभाव को से शेष रे पूरण करे। अभाव गुड़िक प्रथम पूरण हेबा पई परस्पर मध्य प्रतियोगिता करंती। उदाहरण, जड़े व्यक्तिर कोठाघर कार उड़ाजहाज आदि अभाव जड़े व्यक्तिर नेक्स्ट मु कहि दउछि लिखिदेबे। जड़े व्यक्तिर कोठाघर कार उड़ाजहाज आदि अभाव थिले मध्य से सब गुड़ी को एका सांगरे पूरण करि परिबो नाही। ताको फर्स्ट तार गुरुत्वपूर्ण देखिते पड़िबो कोउटा ता पई अधिक गुरुत्वपूर्ण। तो गुरुत्वपूर्ण भित्ति रे से तार प्रथम अभाव, द्वितीय अभाव और नेक्स्ट अभाव को बाछि पारे। तेणु कुआ जायछि कि अभाव गुड़ी को परस्पर मध्य प्रतियोगिता करिथांती। तापर देखो थर्ड पॉइंट कौन कौन एक निर्दिष्ट अभाव परितृप्त क्षम। अर्थशास्त्र सीमित संबल जो असीम अभाव देखा जाए। मनुष्य को एक निर्दिष्ट अभाव को बाछि पूरण करने को पड़ता है। उदाहरण, जने क्षुधार्थ मनुष्य खाद्य द्वारा तार अभाव पूरण करिथाए एवं तुषार्थ व्यक्ति जल द्वारा तार तृष्णा मेंटाई थाए। तापर फोर्थ पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट होछि केतेक अभाव गुड़िक परिपूरक। तो केतेक निर्दिष्ट अभाव पूरण करिया पई एकाधिक द्रव्यर आवश्यकता होइथाए। अनेक गुड़िए द्रव्य मिसे मनुष्यर एक निर्दिष्ट अभाव को परितृप्त करिथाए। सेथिपई केतेक अभाव को परिपूरक बोली कुहाଯାଏ। उदाहरण, चार अभाव पूरण पई चीनी, दुग्ध, चापत्ती इत्यादि आवश्यक होइथाए। तने से कहूछि कि गोटे अभाव को पूरण करिया पई हमको तीन चारोटी जिनसर आवश्यकता पड़े थाए। जेहेतु से तीन चारोटी जिनसर आवश्यकता पड़े थाए, गोटिक को छाड़ी देले से हमर अभावटी को पूरण करबा माने अधारे रही जाए। तेणु से जिनस गुड़िक परस्पर परिपूरक अटंती। तापरे पॉइंट देखो, केतेक अभाव गुड़िक परस्पर वैकल्पिक। केतेक निर्दिष्ट अभाव पूरण करिया पई अनेक गुड़िए विकल्प व्यवहार रही। उदाहरण स्वरूप, जड़े व्यक्तिर तृष्णार अभाव पूरण करिया पई ठंडा पानीय, गरम पानीय, लस्सी, लेंबू पानी,
ଆଖୁ ରସ ସରବତ ଆଦି ହେଉଛି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଦ୍ୱାରା ତାର ଅଭାବକୁ ପୂରଣ ନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ତେବେ ସେ ଲସି ପଇଡ଼ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ତାର ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟାଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ କହିଲେ, ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ବୈକଳ୍ପିକ, ମାନେ ଗୋଟିକ ଅଭାବକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ପୂରଣ କରିପାରିବା। ତ ମୋତେ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି, ତ ମୁଁ ପାଣି ପିଇକି ଶୋଷ ମେଣ୍ଟେଇ ପାରିମି, ଲସି ପିଇକି ଶୋଷ ମେଣ୍ଟେଇ ପାରିମି, ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇକି ଶୋଷ ମେଣ୍ଟେଇ ପାରିମି, ସରବତ ପିଇକି ଶୋଷ ମେଣ୍ଟେଇ ପାରିମି। ତ ଏଇଠି ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବିକଳ୍ପ ଅଛି, ତେଣୁ କୁହାଗଲେ ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରର ବୈକଳ୍ପିକ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଉଭୟ ପରିପୂରକ ଓ ପ୍ରତିଯୋଗୀ। କେତେକ ଅଭାବ ପରିପୂରକ ହେଲେ ହିଁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିଥାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ, ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଶ୍ରମିକ ଓ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉଭୟ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ, କିନ୍ତୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରମିକଙ୍କର ଚାହିଦା କମିଯାଏ, କାରଣ ଶ୍ରମିକ ଓ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏକା ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏ ଉଭୟ ପରସ୍ପର ପ୍ରତିଯୋଗୀ, ସୁତରାଂ କେତେକ ଅଭାବ ଉଭୟ ପରିପୂରକ ଓ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ମାନେ କେତେକ ଅଭାବ ଅଛି ଯାହାକି ବାରମ୍ବାର ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। କୌଣସି ଅଭାବ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ପୂରଣ ହୋଇଗଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ବା କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଆଉ ଥରେ ଆମକୁ ଫିଲ୍ ହୁଏ। ଉଦାହରଣ, କ୍ଷୁଧା, ତୃଷ୍ଣା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ପୂରଣ ହୋଇଗଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁନଶ୍ଚ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ। ମାନେ ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ତା ମାନେ ହେଉଛି ଧର ଏଇଟା କେବଳ ପ୍ରାୟତଃ ଖାଦ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ। କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଥର ଖାଇକି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତ ରହିପାରିବେନି ନା। ତ ଆପଣ ଯଦି ସକାଳେ ଥରେ ଖାଇଦେଲେ, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ 10ଟା 11ଟା ବେଳେ ଭୋକ ଲାଗିବ, ପୁଣି 10ଟା 11ଟା ବେଳେ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 2ଟା ବେଳକୁ ଭୋକ ଲାଗିବ, ପୁଣି 2ଟା ବେଳକୁ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି 4ଟା ବେଳକୁ କିଛି ସ୍ନାକ୍ସ ଖାଇତେ ମନ ହେବ, ପୁଣି ରାତିକି ବି ଭୋକ ଲାଗିବ। ତ ଏମିତି କିଛି ଅଭାବ ଅଛି ଯୋଉଟା ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଯାଏ, ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ରତାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ସବୁ ଅଭାବ ସମାନ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରୁହନ୍ତି। କେତେକ ଅଭାବ ତୀବ୍ର ଭାବେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ତୀବ୍ରତାରେ ଖୁବ୍ କମ୍। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଔଷଧ ଓ ପଥ୍ୟ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ସୀମିତ ଥିବାରୁ ସେ ପଥ୍ୟର ଅଭାବକୁ ସ୍ଥିର ରଖି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଔଷଧର ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିଥାଏ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିରେ ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଚୟନ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଯାହାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକା ସେଟାକୁ ଆଗେ ପୂରଣ କରାଯିବ, ଯାହାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କମ୍ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯିବ। ତାପରେ ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେକ ଅଭାବ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତ କେତେକ ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପୂରଣ କରାଗଲେ ତାହା ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ, ଚା, କଫି, ତମ୍ବାଖୁ, ସିଗାରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆଦି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାହା କାଳକ୍ରମେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ କେତେକ କହୁଛି ଅଭାବ ଅଛି ଯାହା ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କିଛି ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଡେଲି ସକାଳୁ ଉଠି ଚା ପିଅନ୍ତୁ, ଗରମ ଦିନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚାଟାକୁ ଛାଡ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାନେ ଛାଡ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ ସେମିତି କହିହେବନି, କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ଓକେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିଦେଇଥିବା ତ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ଆମକୁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ପଡ଼େ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି କେତେକ ଅଭାବ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ତାକୁ ବାରବାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମର ଅଭ୍ୟାସରେ ହେଇଯାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ବିଜ୍ଞାପନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ବିଜ୍ଞାପନ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଅଭାବ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ? ଆଜିକାଲି ଟିଭି, ରେଡ଼ିଓ, ଖବରକାଗଜ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିଜ୍ଞାପନ ଓ ପ୍ରଚାର ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତିକି ବି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଛି, ସେମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରିଟିକି ଆଣିକି ତାଙ୍କ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଶାହରୁଖ ଖାନ ଏଇ ଚପଲର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ କରୁଛି, ତାହେଲେ ସେଇ ଚପଲଟାକୁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସବୁ ଲୋକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଣିକି ଯେତେ ପଇସା ହଉ। କି ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତିକି ସବୁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସର ବି ବହୁତ ସାରା ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ତ ଯଦି ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନ ସେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି କି ସଲମାନ ଖାନ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତ ସେଇ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସଟାକୁ ପିଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଇଚ୍ଛାଟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଉଛି। ତ ସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ହିଁ ଫରକ ପକାଏ। ତମେ ଦେଖୁଥିବ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସବୁ ରିଭ୍ୟୁ ଆସୁଛି ବହୁତ ସାରା, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟର ଡ୍ରେସ୍ ହଲ୍, ସେ କିଛି ବି ଜିନିଷ କିଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ରିଭ୍ୟୁ ଆସିବ ହେଲା। ସେଟା କ'ଣ? ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ୟୁଜ୍ କଲା ପରେ ତାର କ'ଣ ମେରିଟ୍ସ ଡିମେରିଟ୍ସ ସବୁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଜଣେଇଲେ ସେଟାକୁ କେହି ବି ତ ଜଣେ ଦେଖିବ ନା। ତ ସେ କେହି ବି